ଯମୁନା କରି କାହିଁଚ ମାରି ଆସନ ପରାଜି ବିରାଜମାନ କରି ସେ ନୀଳଚକ୍ରାରି ସନ୍ତାନକୁ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ହୃଦୟାଭିମର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସପରିବାରକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତଥା ଏ ଗ୍ରାମରେ ଦେଶର ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ଦଳ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ବାପ ଭାଇମାନଙ୍କର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନୀସ୍ଥାନୀୟ ଅଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗୁଣାଗୁଣି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବୋଲାନି ଦେଖ କେତେ ବାଟ କେତେ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଦଳ ମାତୃମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଆଜି ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ ବାବା ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଜାଣିଛ ନା ଆଜି ଆମ ଘର ଭାଗ୍ୟ ସେହିପରି ଆଜି ଦୁଇ ନର ମୋର ଆଗେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଧନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା ପିତା ଆଶୀର୍ବାଦ ନବଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି କଣ ହେଲା ଆଉ ମାତା ପିତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବ থাকে আর সারা রই बाबा जननी जन्मभूमि विश्व सरकार को आपने गरी अछि आगे मां ठार बडा के कहि नाहती काहे के हम जानिछु ना पेटे खाई थिले पेटे खाई ना से बता बापा पिठी माँ ठार बड़ आज्ञा किए धनरे माँ कौन कहले जानी अरे बड़ा पूजा पुआ चालूरे बसे कर्म करी माँ को हाथ में देला जीवन अतिबाहित हो जाए धनरे कौन करवा जानी आग को छटपट दे के हम छाड़ी दिबा ना ना बोल ए धन कौन करवा जानी कौन करबो माँ तो जगतमय संसार माँ भीतर कौन आम कहि परिबा कहबा माँ कर पाद धरी आज मस्तक रखी आमे कलिका दुर्गर कामाटी आमे तड़ी दिबा
ଧନ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା ଚାଲ ଯିଏ ମତେ ପଥ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଗର ପଦରେ ଝରଣା ଗାଇ ସଟକଟରେ ଆମ ବସା ବସ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ନିହାତି ରମେଶ रमेश नहीं खोली साई प्रिय दर्शक बंधु ए झिलिमिली रंगमंचरे मंच सुंदर गायिका महाशय खोलीसाई रमेश बाबू खोलीसाई रमेश बाबू भारतीय 21 मुद्रा अर्पण करछते जे महाशयकर जलापद को सुमित करंत जगतनाथ जगन्नाथ वर्ष एक बार हरि बोल तार संगे संगे तार संगे संगे पारादीप जी गोलेख नायक भारतीय 21 मुद्रा अर्पण करछते जे महाशयकर जलापद को सुमित करंत से प्रभु राधाकृष्ण भगवान एक बार हरि बोल तार संगे संगे रवि नायक तार संगे पाराटी रवि नायक ए बायक महाशय को भारतीय 21 मुद्रा अर्पण करछती से महाशय कर दलापद सुमित करंत वर्ष एक बार हरि बोल तार संगे संगे नवीन नायक कोड़िए कहानियां गोरिया कहानी ग्रामर नवीन नायक आओ बायक प्लस गायक को भारतीय 21 मुद्रा अर्पण करछथि गोपाल वाड़ा ओदा धुआं की वाड़ा